Okay, ang instruction is paunahan sa pagsagot at magtataas ng kamay with peace sign. And then, ang mananalo is merong 100 pesos. Ang consolation prize ng matatalong dalawa is 20 pesos. Okay. 10. Ay, handa nyo na yung kamay nyo sa baba. Baba mo yung kamay mo. Walang ano, okay. Spell calm. Nauna si Pia. C-O-M-E. 1 point. Okay pala, hanggang ano pala to? Hanggang 5 points. Blue. 5 points, ha? Okay. Spell yard. Pia. Y-A-R. Oeng! At, wait lang. Wala mo nang magtataas kasi ng kamay. Sabihin ko ulit. Okay, hindi ka na pwede magtaas ng kamay, Pia, ha? Kasi nakano na. Spell yard. Oh, kasi. Y-A-R-D. Oh, 1 point. Dalawa na tayo. Okay. Next. Spell going. Pia. G-O-I-N-G. Ay, oh, 2 points si Pia. 2 points. Okay. Next word. Tandaan niyo yung mga points nyo, ah. Next word. Spell next. Kasi. N-E-X-T. 2 points. Ate, 0. Okay. Next word. Spell day. Sabay-sabay. Ulit. Spell day. Sabay-sabay. Iba naman. Spell war. Sabay-sabay. Spell like. Si Pia. Spell like. Mali! Okay, baba niyo yung kamay nyo. 1, 2, 3. Spell like. Pasi. L-I-G-H-T. Like eh. Mali. Lala kayo. Okay. Like. Pakinggan nyo kasi mabuti. Like. Like. Okay. Spell like. L-I-K-E. Very good. 1 point. 2 points. Spell plant. Si Pia. P-L-A-N-T. 3 points. Hoy, nasa ano na yun? Grade 3 na yung spelling na yun, no? Hindi yun sa common words, ha? Hindi yun sa basic words. Okay. Ilan na si Pia? 3? 1, 2? Ay! Magkakasunod. Okay, next. Spell. Spell. Said. Ikaw. S-E-D. Mali! Wait lang. Di ka na Pia pwede. Dalawa na lang. Spell said. Si ate. S-A-I-D. 2 points, 3 points, 2 points. Tuntua. 3 points. Spell country. Kasi. C-O-U-N-T. R-Y. Very good! 3 points. Okay. Next. Spell dress. Kasi. D-R-E-S-S. 4 points! Uy! Isa na lang! Spell. Oh my God. Medyo hirapan ko na siya. So, kasi 4 points na si Cassie. Spell store. Ate mo. S-T-O-R-E. Okay. Ha? Sabi ko, hirapan ko na. Sabi mo mahirap. Store. Mahirap sa ate mo yun. Ilan ka na? 2. 2 ka na. Ay, 2 ka na. Tama. Hindi. Tuka pa lang. Okay, next. Spell. Kita na ko. Lunch. Copy ya. L-A-N-H. Ay, mali. Mali. Large.
Lunch! Wait lang. Okay, 1, 2, 3, go. Spell lunch! Cassie. Lunch. May winner na tayo! 5 points! 100! 20 pesos, 20 pesos. Ang inyong premyo ay sa New Year! Bukas! Level